inviteesing amadi parentsing loinana satrasing kaikumna rulcheri ngasi pangthokliba thorom ase khoina mai pak na bagi lambi haiba tare thoram amani haina khoi lobi ai tu satrasing se kaya ude haji yamban person haini tu satrasing maroina moi yamna maru ai khoina punsida mai pakpa misaka ma oige hai taragadi piki ngai dagi student ori ngai dagi discipline le se yamna mathok tai discipline se yamna maru ai aduga khoina piki ngai dagi hai tare lari pa base problem amani adagi struggle amani yamna kemo to hai tare khoi boring yam suba masih thadokpa phai aduga motivational story koi tentak powari makha ai angang singna kino to bada mating moi gada ba wari mating makha ai thamjage koi sahi taraga mari ki nupi macha amaga mapa amaga dai machanupi sina mapada complain tawe baba aije ai punchi je kari gino problem che sukyam na leiba struggle je ama thinga ri je kari gino han mapa sina pau pi da bida kitchen da pusale kem haide luka kon ken khak pu the mapa sina ahan bagi ken sida kari posak khap ke hai kanda potato phai alu se sana ba alu se hape ani soba kenda ik yerum se hape du ahum soba ground coffee ani coffee het ai ba du mamakhan gi coffee ema khara hapsele 20 minutes kun mukse sawle purpung sawle high pressure aduga muthale 20 minutes hek suga muthale mapa asina masana pida ahan ba kian da hakiba potato se doctor ga piye do yang si se pai ra petho me ba potato se akan mani dana petho me to ani so da yerum se manung de di yam na mahi lang ba yam na soft oi ba posak ne manung de yor se kansil laga strong oi ga le ra me om sobada coffee hap ki coffee do yamna kari odam magaya extraordinary oiba yamna nukshiba banam mama science to thore ko maduda mapa sina masas ta nang si om posak om sida karam da oige sine karam bo oige sine masal bi sina kari ha da ma khala ga khabam kham tre mas karam na apabu oiba pabadi om agoi pari hai sai alu sina pelam badagi thotore yerum sina manungda yang soft oi bedo strong oi rame coffee sina yang na mana tukshika hai betar dun ba e mama on thore masan pi sina ha khalaga baba si ahum ba se roi oi ni si mana ahum ba oi ni se ha khalaga patongda punchida mai pak pa mi ma oi ni si ne ba struggle di thingna da ba ya de thingna da ni aduna punchida mai pak pa mi ma oi ni hai tar ga di struggle ke ya thingna ba da problem ke ya ma la ke ni madu kana da su claim to ba complain to ba ya ro e koi ka mana ga da ni aduna loisala ko da focus Navodaya entrance coaching kam residential center hariba coaching center asi tungda hen mai pakpa oibiu haije bogan na matang sta tension je thank you